Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa unang simana sa Kwaresma, Pebrero 22, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagasaulog sa kapiyastahan sa Chair of Saint Peter the Apostle. Kini nga piyesta mga igsuon nagasaulog sa lingkuranan, kathedra o chair ni San Pedro, which represents the teaching authority of Saint Peter and those of his successors. Ito yung mga sumusunod. And this feast as well, mga isuon, expresses the unity of the church as it is one in its head, no? Ang sa Tupapa. Diha ni nagsugod ni San Pedro Apostol. Kini nga piyesta mga igsuon karaan na kaayo, nagsugod pa ni 4th century. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Kiingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atuas sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. The title of today's feast can sound a little bit strange. Labi na ni atong mga literal-minded kaayo. The Chair of Saint Peter. Pero naara pud sa ngalan mga igsuon, bisan kon strange kaayo paminawon, ang ngalan sa piyesta, pero naara sa ngalan ang hint nganong atong gisaulog kini nga piyesta. And the feast is not about a literal chair, no? Dili gyud sa literal nga lingkuranan. The reference nga gikuhaan nato aning mao nga piyesta mga igsuon naa diha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 23, where our Lord Jesus himself says that the scribes and the Pharisees sit on the chair of Moses, meaning that they teach with the same authority as Moses. Ang gipasabot nga chair of Moses mao ang pagpanudlo sa mga Pariseo ug sa mga eskriba, ginamit ang susamang awtoridad ni Moises. Kay sila mao man ang mga successor ni Moses, no? Sa ilang pagka magtutudlos balaod. The chair of Saint Peter would then mean the teaching authority of Saint Peter, and it implies that there will be successors after him who will sit on the chair of Peter, who will follow and teach on the same authority as Peter did. Ang basihan ining mao nga otoridad mga igsuon sa pagpanudlo simbahan, klaro diha sa ato ang mga pagbasa karong adlaw. Labi na gyud diha sa ebanghelyo. In the gospel, Simon, son of Jonah,
made a confession of faith sa may proklamar ni San Pedro mga igsoon. Dito sila sa Cesarea Philippo, nya dito nangutana si Jesus kung matod sa mga tao kinsa man siya. Yang mga tinun-an in chorus, they responded, some say you are the John the Baptist, some say some said you are Elijah. Ang uban po nag-ingon ikaw si Jeremias, ulaing propeta. Nya gipangutanan niya utro mga tinun-an, apan kamo? Sumala ninyo kinsa man ako. And it was Peter, si Simon, ang anak ni Junas, nga miingon, you are the Christ. O gikan ni adtong maong tubag ni Simon, si Jesus pod mitubag, you are Peter, ikaw Pedro. Og ibabaw nining bato, I will build my church. Ang kolekta pod karong adlaw mga igsoon, magsaysay nato kung kinsa ning bato o rock nga gihisgutan sa ebanghelyo. The collect says, Almighty God, you have set us fast on the rock of the Apostle Peter's confession of faith. Giklaro diha no sa pagampo sa collect no sa pagampo no sa katilingban. Adin hiyo sabi ni Saya nga version, makagagahom nga Dios, gilig-on mo kami diha sa bato sa pagpaila ni San Pedro sa iyang pagtuo kang Kristo. Sa bato sa pagpaila ni San Pedro sa iyang pagtuo ngadto kang Kristo. On the rock of the Apostle Peter's confession of faith. Sa may pasabot ani mga igsoon. Nagpasabot kini that the church is built on the rock of Saint Peter's faith, sa iyang pagtuo. Ang bato nga gihisgutan dinhi mao katong lig-on nga pagtuo ni San Pedro. Dili ni tungod kay si Pedro bato nga literal o tungod kay isog si Pedro. And this is not even on his strength of character, tungod kay diha sa mga ebanghelyo, judging from what we can hear and read in the Gospels, ato mang mahibaw-an ug masayran nga diha sa mga ebanghelyo si Pedro huyang, no? He was often stumbling, gani he was impetuous, intense, and at times no, mga higayon gani nga stubborn San Pedro. Diha sa mga ebanghelyo mga igsoon, kung atong balikan gamay ang kasaysayan sa kinabuhi, dili lang ni Jesus kundi sa mga tinun-an, atong madungog ug maila si Pedro. It was Peter who attempted to walk on the sea. Katong naa silang sakayan, dayon si Jesus naglakaw, no? Paingon nila sa tubig. It was Peter who said, "Palakwa ko, paanhaan ko kanimo Ginoo." Yung samtang naglakaw siya sa dagat, slowly niunlod siya. It was Peter who impulsively wished to build 3 tabernacles, katong mga payag, on the mountain of the Transfiguration, dihang nausab ang panagway sa Ginoo. Si Pedro matumingon sa ni Lord, maghimo taog tulong kapayag, usa nimo, usa kang Elias, usa lang kang Moises. Kay wa sa kay bawo sa iyang ipamulong, isulti tungod sa kahingangha. And it was Peter who just before the crucifixion, wala pa ilansang si Jesus sa krus, milimod og katulo sa atong Ginoo. Huyang si Pedro. He kept on stumbling. He was impetuous, intense, and stubborn. Pero, di isad ta malimot that it was also Peter who after Pentecost risked his life to do the Lord's work. Siya tong una nga mirisgo sa kinabuhi aron mutiwas sa nasugdan sa Ginoo. Speaking pinaagi sa iyahang kusog nga nakabot gikan sa pagkabanhaw sa Ginoo, speaking out boldly of his belief in Jesus. Di mo na kung unsa katalawan si Pedro nga midagan dihang gidakop si Jesus, maupod siya kaisog dihang na banhaw si Jesus o dihang mikanaog ng Espiritu Santo sa Pentecostes. Ato sad nga dumdumon nga it was also Peter ang bato whose strength and courage helped the young church in its questioning about the mission. Beyond the Jewish community, si Pedro po to, ang mitabang sa bag-o pa lang nagsugod nga simbahan, sa iyahang
mga kalibog ug mga pagduha-duha mahitungod sa pagsangyaw sa kamatuuran sa maayong balita gawas sa Jewish community. Katubang dili na sila mo focus sa mga Hudiyo lang. He was opposed at first to the baptism of Gentiles, but he had the humility to admit a change of heart, and he himself baptized the Roman centurion Cornelius and his household. Siya itong misupak una, no? Nga mamuniyag og mga dili Hudiyo, pero after that, si Pedro nagpaubos og gani, una pang ibunyag sa usa ka Romanhon nga centurion, si Cornelio, og ang tibuok niya nga banay. Well, although the New Testament, mga igsoon, makes no mention of it, the tradition connecting Peter with Rome is very ancient. Karaan kayo nga tradisyon ni San Pedro og sa simbahan sa Roma. Dunay famous kayo ni nga legend, mga igsoon. Usa sa mga paborito kay nako nga iwali, basta piyesta ni San Pedro og on the feast karong adlaw. Usa man nga tradisyon. Dunay sugilanon, mga igsoon, karaan kay nga legend that during the persecution of Nero, Emperor Nero, ni layas ni Kageo ni si Pedro gikan sa Roma. Dayon, samtang naglakaw siya on the Appian Way, ang ngalan sa dalan nga agi-agian, natagbuan niya si Jesus nga nagpasan sa krus niya, gipangutana niya si Jesus in Latin, Quo vadis Domine, which means, where are you going, Lord? Asa man ka paingon, Lord? Niya si Jesus mitubag, muadto ko sa Roma aron magbalansang pag-usab. I am going to be crucified again. Mao ni nga nagkapamalandong si Pedro nga basin og magpalansang si Jesus ug utro tungod kay dili siya mo ako sa responsibilidad ngay mahimong kabahin sa misyon ni Kristo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. So what Peter did, according to the legend, is that himbalik siya ngadto sa Roma, and shortly afterwards he was crucified himself. Namatay po siya, nga gilansang sa krus, pero ang kalainan, he was crucified with his head downward. Tungod kay matod pa niya, dili siya ngayan nga ilansang sa krus sama sa Ginoo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa atong pagpamalandong karong adlaw ining piyesta sa otoridad o teaching authority of the church, the chair of Saint Peter. Tan-awon nato si Pedro. And as we watch Peter's struggle with himself, who often stumble, higugma tol siya sa Ginoo, pero nilimod og ni-deny pod niya, who speaks rashly and buhat pod impetuously, ang iyang kinabuhi, mga igsoon, magpahinumdum nato that God did not come to save the virtuous and the strong, but He comes. He came to save the weak and the sinful. Si Simon o Pedro, ordinaryo nga tao, huyang nga tao. But he was transformed by the Holy Spirit into the rock, ang bato, and became the leader of the church. Kita pod, mga igsoon, nga susama ni San Pedro huyang. Susama ni San Pedro maluyahon. Makabaton unta ug magkaambit sa iyang kalig-on sa pagtuo. Nga mao ang bato nga atong gihisgutan karon sa piyesta sa chair of Saint Peter. Aron nga kita pod sama ni San Pedro makadawat sa susamang reward after our earthly life. Usaon ba nga malig-on pud ang atong pagtuo? Amo ni ang rason nga nang unang gilig-on si Pedro, aron si Pedro may maglig-on sa iyang mga kauban sa pagtuo. Diha sa mga pagtulunan sa simbahan, magtuon ta, mungkat-on. Maminaw sa mga walis, mga pari, daghan kay karon ng mga sikat nga mga preachers diha sa social media nga makakutlo daghan kay mga pagtulunan, no? Musulay ta og tuon sa mga gipangsulat nga mga talaan sa simbahan nga nagtudlo nato sa mga pagtulunan sa simbahan aron nga malig-on sa atong pagtuon. Og eventually mangayo tas panabang ni San Pedro
Aron nga bisan mahuyang tasama niya usahay, tagaan ta niya susamang kaisog sa pagproklamar o pagsangyaw sa atong pagtuo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong pagtimbaya sa tanan nga karong adlaw nagsunod ug naminaw nining atong programa, ang pamalandong sa Ebanghelyo, uban namong duha ni Archbishop Martin humuwad ang atong talahuron nga arsobispo. Una na kong greetings alang sa katawhan, sakop sa parokya sa Pangabuan. Karong adlaw nagasaulog sa ilang kapiestahan. Happy Fiesta diha sa Pangabuan, sakop sa sudad sa Tanggob. Ang ilang patron ang mahal nga Birhen sa Kaluoy. Uban sa ilang padrekura si Father Antonio Tony Sagrado. Maayong buntag og Happy Fiesta mga taga Pangabuan. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato nining programa gikan sa daghang mga lugar ug dapit no nga maabot ini atong Sibya, mga silingan nato nga mga archdiocese o dioceses kaninyong tanan, maayong adlaw, maayong buntag. Bisan ni atong maabot nitong Sibya gawas sa nasod kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag. Ako pod nga greetings gikan sa nga nasa katawhan sa Archdiocese sa Uzamis nga naminaw nato karong adlaw gikan diha sa parokya sa Don Victoriano nganhi sa Liluan, Paingos Bonifacio, hangtod nganhi sa Baliangaw, sa Pangdalanga ug Concepcion, maayong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato nini itong programa ug sa inyong makanunayon nga pagpaambit pud niini diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga social media platforms. Ato pod nga greetings sa mga nagtan-aw nato kada adlaw nining atong programa diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga buhatan og panimalay. Kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod kanato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sakop niining sakop sa ato ang simbahan dinhi sa Archdiocese sa Uzamis. Kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag no sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kung greetings nga sa mga nagsunod nato diha sa takusog kayo diha sa Uzamis no, maayong buntag ninyong tanan. Kamo nga mga nagsunod kanato diha sa ato ang diha sa atong pamalandong, maayong adlaw ug maayong buntag kaninyo nga tanan. Ako pod nga greetings nga naha kang ato ang mga suki kiting paminaw diha sa mga sa ato ang mga social media platforms no. Labi na gyud kang Mamilizel og Julius Bungabong, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang nga kang Ati Cheche Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros and family, ug sa mga taga sa Pangdalaga nga nagsunod nato. Ako po nga greetings sa mga nagsunod nato dinhi sa parokya sa Concepcion no. Ako makauban sa buhat labi na gyud sakop sa Parish Pastoral Council. Kaninyong tanan, maayong adlaw, maayong buntag, kang Nanay Luisa Tormes, kang pare Domingo Gayola, kang Grace Aranas, Ma'am Girly Hinutan, kang Ma'am Elma Burungan, sa pamilya Sinconiague, maayong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga lay ministers o katikista nato, sa mga sakop sa pundok sa Legion of Mary, Sacred Heart of Jesus, kaninyong tanan, maayong adlaw o maayong buntag no. O salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagtabang nato dinhi sa programa nato no. Karong mga simanaha nga umaabot, doon natay mga bisita nga ni Concepcion aron mohimo sa ilang mga renewals ug recollections like karong Friday puhon ug mapuhon moanhi dinhi hangtod sa Sabado ang mga lay ministers sa parokya sa Plaridel. So yan po ninyo no, ang ilahang paghimo sa ilahang pamalandong o pagbag-o sa ilang mga panaad alang sa pagpangalagad no sa simbahan sa Plaridel. O sa maabot pang mga adlaw natay mga bisita nga manganhi no. Salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang pod nato no dinhi sa Concepcion pinaagi nining maong buhat no. Salamat kaayo ang Dios nga nagtan-aw sa inyong paningkamot, magabalos kaninyo. Mga igsoon, dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga.
Igsuon, ugma na usab, uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay, magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.